अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, दुनिया में कई हादसे ऐसे होते हैं, वो जिस भी देश के अंदर हों, किसी भी मुल्क के अंदर हों, और मासूम लोगों की जानें ज़ाया हो जाएं तो उसका दुख पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, उसका दुख पाकिस्तान के अंदर भी मनाया जा रहा है, और वो दुख उस वक़्त ज़्यादा जो है तकलीफ़ देह हो जाता है जब आप देखते हैं कि उसके अंदर मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग और ऐसे लोग जो शायद पहली दफ़ा सफ़र कर रहे थे, और ऐसे लोग जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए बरतानिया आना चाहते थे, और उसमें तमाम कम्युनिटी, तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे। और देखते ही देखते 30 सेकंड के अंदर तकरीबन 241 लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन जाते हैं। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक हादसा था। इस तरह के बहुत सारे हादसे हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन इस हादसे का जो इम्पैक्ट हुआ है वो पाकिस्तान में भी, इंडिया में तो है ही, क्योंकि वहाँ के लोगों की जानें गई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इसकी उतनी ही तकलीफ़ और दर्द महसूस किया जा रहा है। इसी तरह बरतानिया के अंदर, बरतानिया के जितने भी यहाँ के वज़ीर आज़म, यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ पे जो गैटविक एयरपोर्ट का जो अदारा है, उनकी तरफ से, हर बंदे की तरफ से जो है वो एक अफ़सोस और उसके ऊपर बहुत ही गम का इज़हार किया जा रहा है। इस हादसे ने हर उस इंसान को टच किया जो एहसासात रखता है, जज्बात रखता है। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमारी एक फैमिली फ्रेंड जो हैं, उनके आगे से कज़न, उनकी वाइफ और उनकी एक 4 साला मासूम बच्ची जो है वो भी इस हादसे में जहाँ बहक हो गई। और ये जो फैमिली थी, अकील और हाना और उनकी 3 साला बच्ची सायरा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लोग सरप्राइज़ विज़िट के ऊपर जो है वो इंडिया अहमदाबाद गए थे, और अपने माँ बाप को ये सरप्राइज़ देने गए थे, क्योंकि ईद का त्यौहार था और ये बग़ैर बताए वहाँ पर गए। लेकिन आज जब ये लोग वहाँ से रवाना हुए तो अभी फैमिली वालों ने शायद अपने दरवाज़े भी बंद नहीं किए होंगे, तो सिर्फ़ 30 सेकंड के अंदर जो है ये लोग जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसी तरह आपने देखा कि एक नौजवान, जो वाहिद नौजवान है, वो इसमें बचा है। उसकी वीडियो भी आपने देखी होगी कि वो वॉक करता हुआ जा रहा है। विशेष कुमार वो वाहिद बंदा है जो इसमें बचा है, और बताया जाता है कि वो बिल्कुल सीट नंबर 11 पे बैठा हुआ था, जो इमरजेंसी दरवाज़े के बिल्कुल पास थी। अब वो दरवाज़ा खुल गया या खोल कर उस शख्स ने जंप लगा दिया, इसकी सही तफसील अभी नहीं है। लेकिन विशेष कुमार का भाई जो अजय कुमार था, वो उसकी साथ वाली सीट में बैठा हुआ था, लेकिन वो जब ज़िंदा बच गया तो वो वहाँ पे यही शोर मचा रहा था कि मेरा भाई अजय, मेरा भाई अजय। लेकिन अजय जो है वो इस दुनिया से जा चुका था, जैसे बाकी 140 लोग इस दुनिया से जा चुके थे। इसी तरह और बहुत सारी वेस्ट लंदन की एक फैमिली है, वो जो है वो भी इसी हादसे में जो है वो मुसलमान फैमिली थी, उनके भी 3 लोग जो हैं वो इस हादसे में चले गए। इसी तरह लंदन के एक और जावेद सईद और उनकी बीवी मरियम सईद और उनके 2 बच्चे, वो भी इस हादसे में शहीद हो गए। तो इस तरह बहुत सारी फैमिली के ऊपर ये क़यामत जो है टूटी है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जूं चीज़ें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 के करीब इस हादसे में जो बच्चे थे वो मारे गए हैं। इसी तरह तकरीबन 159 जो हैं वो भारतीय नेशनल थे, और 53 उसमें जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल थे, और 11 के करीब जो हैं वो पुर्तगाल के जो लोग थे, वो भी इस हादसे में मारे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सानिया है, और इसकी तकलीफ़ पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जो हैं, उनका भी इंतकाल हुआ है, और वो भी इस फ़्लाइट में मौजूद थे। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जिनकी डिटेल अभी सामने नहीं आई, और हादसा इतना शदीद था कि बॉडीज़ जो हैं वो बुरी तरह झुलस गई, और उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जा सकता था। और अब वहाँ पर एक हॉस्पिटल के बाहर एक कैंप बनाया गया है, जहाँ पर जो लायकीन हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनके डीएनए लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे डॉक्टरों की एक बड़ी टीम जो है वो इस वक्त उन लोगों के स्वैब लेकर और उनके डीएनए जो है वो मैच कर रही हैं। और बताया जा रहा है कि इसको तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकते हैं, तब कहीं जाके ये डीएनए मुकम्मल होगा, और फिर लोगों के जो प्यारे हैं वो उनके हवाले किए जाएंगे।
تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی فیملیز یہاں پہ ہیں، جو یہاں پہ 53 برٹن تھے، ان کے رشتہ دار عزیز یہاں پہ ہیں، کچھ پیچھے تھے، اسی طرح بہت سارے جو انڈیا میں ہی تھے۔ ان تمام فیملیوں کے اوپر اس وقت بہت ہی مشکل ٹائم ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر وہ اپنی جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو شو کرتے ہیں۔ ارنب گوسوامی جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کیونکہ یہ جو انڈیا کی جو ایئر لائن تھی، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ ایک ٹرکش کمپنی تھی، اس کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے ساتھ ہی ٹویٹ کر کے کہا کہ میں تو پہلے سے خوش نہیں تھا کہ جو ہمارے جہاز ہیں وہ ٹرکی کے جو انجینئر ہیں یا ان کی جو کمپنی ہیں ان سے ٹھیک ہوتے ہیں یا وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ٹرکی جو ہے وہ انڈیا کا دشمن ہے اور پاکستان کا دوست ہے، اور ان کا رجحان پاکستان کی طرح، یعنی وہاں پر بھی وہ پاکستان کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اور بھی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، ان سے اور کوئی توقع نہیں کی جاتی۔ اور اس حادثے کے بعد پاکستان کے جتنے بڑے لوگ تھے، جس میں وزیر اعظم ہیں، اپوزیشن کے لوگ ہیں، سب نے جو ہے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ افسوس کیا اور اپنی اپنی ٹویٹس کی ہیں۔ اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے ایک ٹویٹ کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے نریندرا مودی اور پورے انڈیا کی عوام سے اس افسوسناک واقعے کے اوپر جو ہے وہ دل کھول کر افسوس کیا ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جب انڈیا اور پاکستان کا جو معاملہ چل رہا تھا، اور اس کے اندر پاکستان میں کتنی شہادتیں ہوئیں، کتنے لوگ مارے گئے اس اٹیک کے دوران، لیکن ساری پاکستانی قوم اور ایون نون لیگ والے جو ہیں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نواز شریف کہیں نہ کہیں مودی کا نام لیں گے، نواز شریف کی فیملی لے گی، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ لیکن چلیں، یہ اچھی بات ہے کہ کسی کے دکھ کے اندر بندے کو ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، وہ دکھ آپ کا ہو یا آپ کے ہمسائے کا ہو، یا آپ کا ایسا ہمسایہ جس سے آپ کی ارائیولی ہو، لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے ہمیں اس وقت تمام بھارتی جو لوگ ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ ہمدردی جتانا یہ ایک انسانی اور فطرتی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بات سے بات نکلی تھی، جیسے میں نے ارنب گوسوامی کی بات کی، اسی طرح میاں صاحب نے بھی آخرکار مودی صاحب کو جو تعزیتی پیغام بھیجا ہے اور وہ ان تک پہنچ گیا ہوگا۔ آخرکار میاں صاحب نے نریندرا مودی کا نام لے ہی لیا، چاہے ان کے افسوس کے لیے لیا اور ان کے اس وقت مشکل وقت میں لیا، ہم اس پہ بھی خوش ہیں۔ اس حادثے میں بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو آپ کے دل کو چھو لیتی ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک فیملی ایسی جو دونوں میاں بیوی ڈاکٹر تھے، میاں یہاں UK کے اندر پریکٹس کر رہا تھا، اور اب وہ فائنلی اپنی فیملی یعنی اپنی بیوی اور اپنے 3 بچوں کو، جس میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، وہ لینے کے لیے انڈیا گیا اور ان کو لے کے واپس آ رہا تھا ایک بہتر مستقبل کے لیے۔ ان کو یہاں پہ جاب مل چکی تھی، بیوی بھی ڈاکٹر تھی، لیکن خدا نے ان کو اس بات کی مہلت نہیں دی، اور 30 سیکنڈ کے اندر ان کا جو زندگی بھر کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔